श्री वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज कृत शांती स्तोत्र. भूत प्रेत पिशाचाद्या यस्य स्मरण मात्रतः दुरादेव पलायन्ते दत्तात्रेयं नमामितं. यन्नाम स्मरणात् दैन्यं पापं तापं च नश्यति. भीतिग्रहार्ति दुःस्वप्नं दत्तात्रेयं नमामितं. दद्रुस्फोटककुष्ठादि महामारी विषूचिका नश्यन्त्यन्येऽपि रोगाश्च दत्तात्रेयं नमामितं. संगजा देशकालोत्था अपि सांक्रमिका गदः शाम्यन्ति यत्स्मरणतो दत्तात्रेयं नमामितं. सर्पवृश्चिकदंष्ट्राणां विषार्तानां शरीरिणां यन्नाम शान्तिदं शीघ्रं दत्तात्रेयं नमामितं. त्रिविधोत्पातशमनं विविधारिष्टनाशनं यन्नाम क्रूरभीतिघ्नं दत्तात्रेयं नमामितं. वैर्यादिकृतमन्त्रादि प्रयोगायस्य कीर्तनात् नश्यन्ति देवबाधाश्च दत्तात्रेयं नमामितं. यच्छिष्य स्मरणात् सद्यो गतं नष्टादिलभ्यते. य ईशः सर्वतस्त्राता दत्तात्रेयं नमामितं. जयो लाभ यशः काम दातुर्दत्तस्य यः स्तवम्. भोगमोक्ष प्रदस्येमं पठेद्दत्त प्रियो भवेत्. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त.